Welcome to Arabic lesson 1. In this lesson we are going to learn instructions. 16 instructions. So let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iqra. 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 Uktub. Uktub. Ta'ammal. 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 Ashir. 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 Da'. 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 Hat. 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 Insakh. 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 Annith. 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 Imla. 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 Sul. Sul. Aid. 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 Akmil. 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 اختر. 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 أجب. 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 حول. 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 كون. 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 Now let's match the words. اقرأ. اقرأ means read. اقرأ read. اقرأ read. اقرأ पढ़ें. اكتب write. اكتب write. اكتب write. اكتب लिखें. تأمل reflect. تأمل reflect. تأمل reflect. تأمل सोचें. أشر point. أشر point. أشر point. أشر इशारा करें. ضع put. ضع put. ضع put रखें. हाथ bring. हाथ bring. हाथ लाएं. इंसख. इंसख copy. copy करें. इंसख copy. इंसख copy. अनिथ. अनिथ feminize. अनिथ feminize. अनिस. अनिथ feminize. अनिथ मुन्नस बनाएं. इमला fill. इमला fill. इमला fill. सुल match. सुल join or match. सुल मिलाएं. आयद repeat. आयद repeat. आयद repeat. अकमिल complete. अकमिल मुकम्मल करें. complete. अकमिल complete. अकमिल complete. इख्तर choose. इख्तर choose. इख्तर choose चुनें. अजिब answer. अजिब answer. अजिब answer. अजिब answer. अजिब answer. अजिब answer जवाब दें. हव्विल change. हव्विल change. हव्विल change तब्दील करें. कवन. कवन make. कवन make. कवन make बनाएं. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala make this ilm, this knowledge beneficial here and hereafter. Inshallah. See you next video. Assalamu alaikum.